Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkanlah kami. Ya bersyukur jumpa lagi kesempatan hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, melanjutkan pembelajaran ilmu saraf Mustamarabi, masih membahas tentang as-sifatul musyabbah, sifat yang serupa dengan isim fa'il, dibentuk dari fi'il lazim di seperti kemarin kita jelaskan, dibentuk dari fi'il lazim. Kemudian kemarin 3 wazan nah kita bahas 3 wazan yang terpenting. Yang pertama itu adalah fa'lanu ya, muannasnya fa'la. Fa'lanu muannasnya fa'la. Contohnya ghadbanu menjadi ghadba muannasnya. Itu wazan yang pertama. Contoh lainnya ummu amarah atsyanu menjadi Atsya. atsya muannasnya. Wazannya fa'lan kan? Ya. Fa'lanu. Syaba'anu menjadi Syaba'a. syab'a. Zam'anu, Zam'a. ini kandungannya menunjukkan kehampaan, kosong atau penuh ya. Ya. Wazan yang berikutnya af'alu yang muannasnya Fa'la'u. fa'la'u, menunjukkan kekurangan, aib atau warna. Contohnya yang aib cacat itu muannasnya apa dia a'ma. A'ma'u. Bukan. Aswadu Sauda. sudah. Yang ketiga wazannya apa Fa'ila. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilatun. Muannasnya fa'ilatun. Farihun, Farihatun. hazinun, Hazinatun. ta'ibun, Ta'ibatun. dojirun, Dojiratun. dojiratun. Wazannya fa'ilun dan fa'ilatun. Hari ini bagian yang kedua dengan wazan yang lainnya sama'iyun kebanyakan. Sama'iyun kita baca Ummu Ammar mungkin al-hadi, ad-darsul hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Darsul hadi asyara. Pelajaran Nah, ke-11. judulnya masih sama As-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Sifat musyabbahah dengan isim fa'il bagian kedua. asani, bagian yang kedua. Bagian pertama udah ya, kemarin ya. Ulangi wazannya bagian pertama, wazan yang pertama itu ada 3. Wazan yang pertama fa'lanu, muannasnya fa'la. Yang kedua Yang kedua af'alu, wazannya fa'la'u. Yang ketiga Yang ketiga fa'ilun. fa'ilun, wazan muannasnya fa'ilatun. Sekarang wazan yang lainnya insyaallah. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu kata-kata baru syadda yashuddu sara syadidan, Menjadi menjadi sangat keras. keras. Syadidan. Hmm. Mufaji'un. Mufaji'un, mufaji'atun, tiba-tiba. Ini om keterangan di kamera. Anda tampilin. Mufaji'un, mufaji'atun, ghairu mutawaqqi'un. Yaqa'u faj'atan. Yaqa'u faja'atan. Mata ar-rajulu fi hadithin mufaji'in. Mata ar-rajulu fi hadisatin. Fi hadithin mufaji'in. Laki-laki itu mati dalam kecelakaan Tiba-tiba, yang tiba-tiba. Tiba-tiba. Mendadak. Mendadak. Ghairu mutawaqqa'in, tanpa
dinanti-nantikan. Ya kau fajiatan, terjadi secara Tiba-tiba. tiba-tiba. Itu maknanya mufaji. Mufaji'un isim fa'il dari faja'a yufaji'u fahuwa Mufaji. 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 Itu artinya apa? Mufaji. Tiba-tiba, Tiba-tiba. seketika, Seketika. secara tiba-tiba. Sa'ahu. Sa'ahu yasu'uhu, membuat sedih. Nah, ini Om. Sa'a maudinya tuh Om. Sa'a Sa'a. yasu'u yasu'u. Sa'ani ma sona'ta. Aku Membuat dibuat sedih. aku dibuat sedih dengan apa yang kamu perbuat. Aku menjadi atau membuat aku menjadi sedih. Zanani, Zanani wa aghdabani, membuatku sedih membuatku dan sedih dan membuatku marah. itu maknanya sa'ayasu'u, membuat sedih. Muasatun, Muasatun, menghibur. menghibur. Muasatun, meringankan gitu ya. Menghibur, menghilang, meringankan. Muasatun masdar tuh Nah, maknanya at-takhfifu. at-takhfifu anil akharina alladhina asabathum musibatu bikalamin au amalin au amalin Amalin, tayyibin. amalin. Madinya Maknanya wasa, wasa, mudoreknya yuwasi, was. At-takhfif meringankan atas dari orang lain, orang lain, apa yang meringankan orang lain. meringankan orang lain apa yang menimpanya dari musibah dengan ucapan atau perbuatan yang baik. Madinya wasa. Wasa yuwasi. Nah, meringankan atau menghibur. Muasatun masdar. Kemudian lagi mustaslimun. Mustaslimun, menyerah atau pasrah. Itu wasfun. Isim apa tuh mustaslimun? Mustaslimun berarti isim fa'il. Fa'il. Yash'uru. Yash'uru bid-dha'fi wal ya'si amamal musibati. Merasa Merasa lemah dan putus asa atas musibah. di hadapan, di depan Ya, musibah. di hadapan musibah. Artinya menyerah, menyerah. Hasada yahsudu. Hasada yahsudu. Kemarin lupa. Ini hasadal qamha. Hasadal qamha. Memetik ya. Memanen gandum. Memanen. Jama'ahu. Jama'ahu minal ardi ba'da an nadija. Mengumpulkannya Mengumpulkannya dari tanah setelah matang. menanam. Matang. Nadija, matang, masak. Nadija. Yahsudul mu'minu. Yahsudul mu'minu nataija amalihi yaumal qiyamah. Orang Seorang mukmin beriman itu menuai atau memanen ya. Hasil nah, hasil dari perbuatannya pada hari kiamat. judulnya Husnul Muasati. Husnul muasatu. Artinya Husnul Muasati Hiburan yang baik kali ya. Atau cara menghibur yang baik. cara menghibur yang baik atau
baiknya dalam menghibur. menghibur orang lain, atau kebaikan menghibur orang lain, meringankan orang lain. Kebaikan Kebaikan menghibur orang lain. menghibur orang lain ketika musibah, meringankan orang lain ketika musibah. Kebaikan ya. Nah, Mata mata Sulaiman wajaru Abdurrahmani. Telah meninggal Sulaiman, tetangga dari Abdurrahman. Nah, Faqada Abdurrahmani bimautihi akhan azizan kana lahu ni'mal jari. nah, Abdurrahman merasa kehilangan dengan meninggalnya saudaranya yang mulia. Abdurrahman merasa kehilangan dengan kematian Sulaiman. Ya. Abdurrahman merasa kehilangan dengan kematian Sulaiman yang Yang merupakan tetangganya, saudaranya yang mulia. ya, saudaramu ya. Kana Kana lahu ni'mal jari, di mana Sulaiman adalah tetangga sebaik-baiknya sebaik-baik tetangga. bagi Abdurrahman. Fajalasa ayyaman fi darihi hazinan. Maka Abdurrahman berdiam diri beberapa hari di rumahnya dengan sedih. Nah, berduka dia. Faqad Nah, faqad kana jaruhu rajulan tayyibal muamalati. Nah, Karena Sulaiman adalah tetangganya yang merupakan orang yang baik dalam bermuamalah, bersosialisasi. has Hasanal khuluqi, yang memiliki akhlak yang bagus. kariman nafs. Karim, kariman nafsi, dan memiliki pribadi yang mulia. Nah, pribadi. Wa kana mimma khaffafa anhu huznahu syadida ziyaratun mufaji'atun lahu min sadiqin mukhlisin. Dan Yang merupakan yang merupakan aktivitas yang meringankan dari kesedihannya yang sangat yang sangat adalah dengan kunjungan secara adanya tiba-tiba, adanya adalah kunjungan adanya kunjungan yang tiba-tiba dari teman yang ikhlas yang dia miliki. yang dia miliki. Jadi ada temannya lagi. Ada seorang Nah, teman lagi yang datang secara tiba-tiba untuk menghibur Abdurrahman ya. nah. Sa'atul halu. Sa'athul halul lati sara ilaiha, Kondisinya yang membuatnya kondisinya membuatnya sedih yang ada pada dirinya. yang ada pada dirinya. Wa bada'a Sampai bimuwasatihi qailan. Maka temannya tersebut menghiburnya dengan ucapan, ya seraya. Abdurrahmani. Bada artinya mulai. Nah, Dia temannya tadi mulai menghiburnya seraya dia berkata, temannya tadi memulai menghiburnya secara berkata, ya seraya. Abdurrahmani, Hmm. innaka ta'lamu annal mauta haqqun. Wahai Abdurrahman, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa kematian itu adalah hak. Hmm. Wa idza kana jaruka ala ma wasafta li minal khuluqi wad din fa arju an yakuna insyaallahu min ahlil jannah. Apabila Maka apabila tetanggamu itu kamu sifati seperti engkau mensifatiku dari hmm. akhlak dan Nah, agama, apabila memang tetanggamu itu sesuai dengan apa yang kau sifati kepadaku, hmm, apabila tetanggamu itu sesuai dengan apa yang kamu sifati kepadaku dari berupa akhlak, berupa akhlaknya, berupa akhlaknya dan agamanya, maka aku aku berharap berharap dia menjadi agar menjadi eh, penduduk ahli. surga dengan Siap. izin Allah. Hmm. Wala takun Fala takun
jabanan mustasliman lil ya'si. Janganlah Maka kamu janganlah kamu menjadi pengecut menyerah dengan menyerah dan untuk berputus asa. dari putus asa. Menyerah dari putus asa. Karena Wal putus asa. takun syuja'an sulban fi muwajahatil mawaqifis sa'bati. Hendaklah kamu Wal menjadi Dan hendaklah kamu menjadi seorang yang pemberani, tegar, sulban tegar dan dalam tegar menghadapi. dalam menghadapi kondisi yang sulit. Wa'lam. Wa'lam annaka inna In wadda'ta in hmm. gitu. Wa'lam annaka in wadda'ta mayyitan fa anta hayyun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Annaka kamu jika jika melepas kamu kepergian melepas kepergian seorang yang telah um, meninggal seorang yang telah meninggal, maka sesungguhnya kamu hidup. masih hidup. Kamu masih hidup. Wa amamakal hayatu. Di Dan di hadapanmu hadapanmu adalah kehidupan. masih ada kehidupan. Masih ada kehidupan. Tazra'u fiha minal a'malis salihati ma tahsuduhu yaumal qiyamati. Hendaklah kamu menanam dalam kehidupan tersebut dengan amal-amal yang saleh yang Yang bisa kamu tuai tuai di akhirat pada hari kiamat. hasbuka. Wa hasbuka an tad'u li jarika bi khairin. Dan Syukur. cukuplah bagimu untuk mendoakan tetanggamu dengan kebaikan. Wa an taqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hendaklah kamu ucapkan sesungguhnya kepada Allah lah. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita dikembalikan. Akan kembali kepadanya. Akan kembali. Istirja namanya Om. Apa diartikan Om? Husnul muasati. Husnul muasati. Mata Sulaimanu jaru Abdurrahmani. Faqada Abdurrahmani bimautihi akhan azizan kana lahu ni'mal jari. فجلس أياما في داره حزينا فقد كان جاره رجلا طيب المعاملة حسن الخلق كريم النفس وكان مما خفف عنه حزنه الشديد زيارة مفاجئة له من صديق مخلص ساءته الحال التي صار إليها فبدأ بمواساته قائلا يا عبد الرحمن إنك تعلم أن الموت حق وإذا كان جارك على ما وصفت لي من الخلق والدين فأرجو أن يكون إن شاء الله من أهل الجنة فلا تكن جبانا مستسلما لليأس ولتكن شجاعا صلبا في مواجهة المواقف الصعبة واعلم أنك إن ودعت ميتا فأنت حي وأمامك الحياة تزرع فيها من الأعمال الصالحة ما تحسده يوم القيامة وحسبك أن تدعو لجارك بخير وأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. Alhamdulillah, syukran. عفوا. Ada Mustafi sudah hadir. Assalamualaikum Mustafi, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan bik. Syukran gabung kembali ya. Wan Ustaz. Ummu Yusuf, mungkin langsung. Naam, Ustaz. Artinya udah dari kemarin ya. Langsung. Sudah, Ustaz, sudah. Husnul muwasati. Maka Sulaimanu jaru Abdurrahmani. Faqad Abdurrahmani bimautihi akhan azizan kana lahu ni'mat jari. Fajalasa ayyaman fi darihi hazinan. Faqad kana jaruhu rajulan tayyibal mu'amalati. Hasanal khuluqi. Kariman nafsi.
وكان مما خفف عنه حزنه الشديد زيارة Zia. مفاجئة ها؟ Zia. زيارة مفاجئة همسة Tanwin. زيارة Nah, nakirah. Ziyaratun. زيارة مفاجئة Hmm. مفاجئة له من صديق مخلص سأته الحال التي صار إليها فبدأ بمواساته قائلا يا عبد الرحمن Ya إن abda. نمسك Ya abda. يا عبد الرحمن إنك تعلم أن الموت الحق حقا Nah. Hakun khabar anna. إنك تعلم أن الموت حق Nah. وإذا كان جارك على ما وصفت لي من الخلق والدين فأرجو أن يكون إن شاء الله من أهل الجنة Nah. فلا تكن جبانا Jabah. مستسلما Yang, جبانا yang فلا تكن جبانا Hmm. مستسلما لليأس ولتكن شجاعا Nah. صلبا في Nah. مواجهة مواقف صعبة Nah. واعلم أنك إن ودعت In. ميتا In gitu Om. واعلم Hmm. أنك إن ودعت ميتا فأنت حي Nah. وأمامك الحياة تجرع فيها من الأعمال الصالحة ما تحصده يوم القيامة Hmm. وحسبك أن تدعو لجارك بخير وأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. Nah. Syukran Om Yusuf. Bagus. Afwan Barakallahu fikum. Ustaz. Wafik barakallah. Ummu Sayyid mungkin Nah, Ustaz. dari awal lagi. Artinya Bismillah. udah tahu tadi Om? Cepat tadi Amarah cepat. Jadi Mau diartikan? belum Fadli. boleh Ustaz. Maaf, Ummu Sayyid. Enggak cepat, enggak bisa nangkap. Masya Allah, Amarah. Fadli. Husnul muwasatu. Hmm. Mata Sulaimanu jaru Abdurrahman. Sulaiman jiran Abdurrahman telah meninggal. Sahah. Sulaiman, tetangganya Abdurrahman, telah meninggal dunia. Faqada Abdurrahman faqada Abdurrahmani bimautihi akhan azizan kana lahu ni'mal jari. Abdurrahman. Sungguh Abdurrahman. Faqada fa-nya. Bukan faqada ya Ustaz. Faqada apa artinya? Merasa kehilangan. Abdurrahman merasa kehilangan dengan kematian saudaranya yang mulia. Kematiannya sebagai dan adalah dianya itu sebaik-baik jiran. Maksudnya Sulaiman itu sebaik-baik jiran bagi Abdurrahman. Fajalasa ayyaman fi darihi hazinan. Maka Abdurrahman berdiam diri di rumahnya. Abdurrahman berdiam diri di rumahnya karena kesedihan. Beberapa hari. Ayyaman dalam beberapa. Abdurrahman berdiam diri di rumahnya beberapa hari dalam keadaan kesedihan, sangat sedih. Iya, berkabung dia duka cita. Faqad kana jaruhu
rijalan tayyibal muamalat, rajulan rajulan tayyiba al muamalah. muamalat, Muamalah. al muamalati. Dan sungguh jirannya itu laki-laki yang paling baik muamalahnya. Bagus. Hasanal khuluqi, baik akhlaknya, kariman nafsi, mulia kepribadiannya. Wa kana mimma khaffafa anhu husnahu syadida. Dan adalah hal yang merupakan meringankan kesedihannya sangat. Hal yang merupakan meringankan kesedihannya yang sangat itu ziyaratu mufaji'atu lahu Anwin dia ziyaratun mufaji'atun lahu min sadiqin mukhlisin. Adanya kunjungan dari seorang temannya yang ikhlas. Nah, gitu ya? kunjungan mufajiah secara tiba-tiba. Oh ya, kunjungan tiba-tiba. Adanya kunjungan tiba-tiba dari seorang temannya yang ikhlas. Sa'atuhul halul lati sara ilaiha. Ini gimana Ustaz? Kondisinya membuatnya sedih. Dia dibuat sedih oleh kondisinya. Dia dibuat sedih oleh kondisinya. Yang gimana yang diartikan ya? Saat keadaannya ini kan Ustaz, halu. Saat ini apa Ustaz artinya? Sedih. Keadaan. Dia dibuat sedih oleh keadaan. Dia dibuat sedih dengan keadaan yang ada padanya. Dia dibuat sedih dengan keadaan yang ada padanya. Fabada bimuwasatihi qailan. Maka temannya yang mulai menghiburnya. Dengan berkata, Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, innaka ta'lamu annal mauta haqqun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kematian itu adalah hak. Wa iza kana jamuka ala apa ini Ustaz? Alama wasaftali minal khuluqi wad dini. Apabila tetanggamu sesuai dengan apa yang kamu sifati padanya, yaitu berupa akhlaknya dan agamanya. Fa'arju ayyakuna insyaallah min ahlil jannah. Maka aku harap mendoakan saya berharap dia termasuk ahli surga. Arju. Saya berharap insyaallah dia termasuk ahli jannah. Fala takun jabanan mustasliman lil ya'si. Janganlah jadi pengecut. Nah, Ustaz? Jangan jadi pengecut. Dan maka janganlah jadi pengecut. Pada keputusasaan. Menyerah. Lil ya'si itu putus asa ya Ustaz? Menyerah karena putus asa. Mustasliman menyerah. Maka janganlah menyerah karena putus asa. Wala takun wal takun syuja'an sulban fi muwajahatil
Mawaqifi. Mawaqifi sa'bati. Hendaklah kamu menjadi pemberani. Hendaklah kamu menjadi pemberani, syuja'an, sulban, tegar, pada kondisi dalam menghadapi kondisi yang sulit. Hendaklah kamu hendaklah kamu berani dan tegar dalam menghadapi kondisi yang sulit. Wa'lam annaka in wadda'ta mayitan fa anta hayyun. Dan ketahuilah sesungguhnya jika kamu melepaskan kematian seseorang, jika kamu melepaskan kematian seseorang, maka sesungguhnya engkau hidup. Engkau masih hidup. Engkau masih hidup. Fa anta hayy. Maka engkau masih hidup. Wa amamakal hayyatu, dan hadapanmu masih ada kehidupan. Tasra'u fiha minal a'mali as-salihati ma tahsuduhu yaumal qiyamah. Kamu bisa menanam amal saleh. Kamu bisa menanam dari amal saleh yang akan kamu tuai pada hari kiamat. Wa hasbuka anta da'u adaan. Wa hasbuka anta da'u li jarika bi khairin. Cukuplah bagimu mendoakan kebaikan kepada jiranmu dengan mendoakan kebaikan untuk jiranmu. Wa antaqulu, dan adaan. Wa'an dinasabkan. Wa antaqula, dan kamu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Nah, bagus Om. Tanpa diartikan Sayyid. Mata Sulaiman jaru Abdirrahman. Faqada Abdurrahmani bimautihi akhan azizan kana lahu ni'mal jari. Fajalisa ayyaman fi darihi. Fajalasa ayyaman fi darihi hazinan. Faqad kana jaruhu rajulan tayyibal mu'amalati. Faqad kana jaruhu rajulan tayyibal mu'amalati. Hasanal khuluqi kariman nafsi. Wa kana mimma akhaffafa anhu huznahu sadida. Ziyaratun mufaji'atan. Ziyaratun mufaji'atun lahu min sadiqin mukhlisin sa'atuhu halu allati sara ilaiha. Fabada'a bimuwasatihi qailan, ya Abdurrahman, innaka ta'lamu annal mauta haqq, wa iza kana jaruka ala ma wasaftali minal khuluqi wad dini, fa arju ayyakuna insyaallah min ahlil jannah. Fala takun jabanan mustasliman lil ya'si. Wal takun syuja'an sulban fi muwajihatin al mawaqifi as-sa'bati. Wa alam annaka in
inna. In Wa'lam annaka in in wadda. da'ata mayyitan fa anta hayyun wa amamakal hayatu. Tazra'u fiha minal a'mali as-salihati ma tahsuduhu yawmal qiyamah. Wa hasbuka wa hasbuka an tad'u lijarika bi khairin wa an taqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Syukran Mas Said, bisa ya? Khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Sama Ummu Hafsah juga langsung boleh. Nah, Ustaz. Bismillah. Artinya udah tahu ya. Nah, iya nama Ustaz tadi nyimak. Husnul. Husnul muwasati. Nah, Mata Sulaimanu jaru Abdirrahmani faqad Abdurrahmani Faqada. Faqad Abdurrahmani bimautihi akhon azizan kana lahu ni'mal jari wa jalasa ayyaman fi darihi hazinan faqad kana jaruhu rajulan tayyibal muamalati hasanal khuluqi kariman nafsi wa kana mimma khaffafa anhu huznahu sadida ziyaratu mufaji'atun lahu min sadiqin mukhlisin sa'atul halul lati sara ilaiha fabada bimuwasatihi qailan ya Abdurrahmani innaka ta'lamu annal mauta haqqun wa idza kana jaruka ala ma wasafta li minal khuluqil wadini fa arju an yakuna insyaallahu min ahlil jannah. Fala takun jabanan mustasliman lil ya'si wal takun suja'an sulban fi muwajahatil mawaqifi as-sa'bati wa'lam annaka in wadda'ta mayyitan fa anta hayyun wa amamakal hayatu tajra'u fiha minal a'malis solihati ma tahsuduhu yaumal qiyamah wa hasbuka an tad'u li jarika bi khairin wa an taqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa an taqula wa an taqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, alhamdulillah, syukran Ummu Hafsah. Kemarin juga dikabarin itu, ayahanda teman kita Ummu Muhammad juga baru berpulang, meninggal dunia dia. Siapa yang meninggal Ustaz? Ayahnya Ummu Muhammad. Yang kemarin sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bolak-balik rumah sakit dia, sian. Ya. Ummu Abdurrahman mungkin? Hadirah. Nah, Ustaz. Husnul muwasati. Mata Sulaimanu jaru Abdirrahmani. Faqada Abdurrahmani bimautihi akhon azizan. Kana lahu ni'mal jari. Fajalasa ayyaman fi darihi hazinan. Faqad kana jaruhu rajulan tayyibal mu'amalati. Hasanal khuluqi kariman nafsi wa kana mimma khaffafa anhu huznahu syadida ziyaratun mufaji'atun lahu min sadiqin mukhlisin sa'athul halul lati sara ilaiha
Fabada'a bimuwasatihi qailan. Ya Abdurrahmani, innaka ta'lamu annal mauta haqqun. Wa idza kana jaruka ala ma wasafta li minal khuluqi wad dini. Fa arju an yakuna insyaallahu min ahlil jannati. Fala takun habanan mustasliman. Jaban. Fala takun jabanan mustasliman lil yas'i. Lil ya. Lil ya'si. Lil ya'si. Walitaku. Lamnya lam amr harusnya. Asalnya litakun. Lam amr. Lam amr. Walitakun. Asalnya litakun. Ada waw, karena ada waw dihilangkan bacaannya. Takun. Wal takun suja'an sulban fi muwajahatil mawaqifil sabati. Wa'lam annaka in wadda'ta mayyitan fa anta hayyun wa amamakal hayatu tazra'u fiha minal a'mali salihati ma yatahsuduhu yaumal qiyamati wa hasbuka an tad'u li jarika bi khairin wa an taqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syukran. Abdurrahman bagus. Barakallahu fikum. Afika barakallahu. Ummu Aknul. Hadirah. Bismillah, husnul muwasati. Mani faqada Abdurrahmani bimautihi akhan azizan kana lahu ni'mal jari. Fajalasa ayyaman fi darihi hazinan. Faqad kana jaruhu rajulan tayyibal mu'amalati hasanal khuluqi kariman nafsi wa kana mimma khaffafa anhu huznahu syadida ziyaratun mufaji'atu lahu min sadiqin. Nakir aja kan, mufaji'atun. Ziyadatun mufaji'atun. Ziyaratun mufaji'atun lahu min sadiqin mukhlisin. Sa'athul halul lati sara ilaiha fabada'a bimuwasatihi qailan ya Abdurrahmani innaka ta'lamu annal mauta haqqun wa idza kana jaruka ala ma wasafta li minal khuluqi wad dini fa arju ayyakuna insyaallahu min ahlil jannati. Mungkin Ustaz. Bismillah. Husnul muwasati. Mata Sulaimanu jaru Abdillah. Manya panjang dikit. Sulaiman. Mata Sulaimanu jaru Abdurrahmani. Faqada Abdurrahmani bimautihi akhun azizan kana lahu ni'mal jari. Fajalasa ayyaman fi darihi hazinan. Faqad kana jaruhu rajulan tayyibal mu'amalati hasanal khuluqi kariman nafsi kana mimma khaffafa wa kana mimma khaffafa anhu huznahu syadida ziyaratun mufaji'atun lahu min sadiqin mukhlisin sa'athul halul lati sara ilaiha fabada'a
Fabada'a bimuwasatihi qailan. Ya Abdarrahmani, innaka ta'lamu annal mauta haqqun. Wa idza kana jaruka ala ma wasaftali minal khuluqi waddin fa arju an yakuna insyaallah min ahlil jannah fala takun jabanan mustasliman. Artinya apa nih Ustaz? Fala takun jabanan mustasliman. Maka janganlah kamu menjadi pengecut. Oh, janganlah kamu menjadi pengecut dan menyerah kepada putus asa. Oh, lilia sih. Putus asa ya. Janganlah kamu menjadi pengecut dan menyerah atau putus asa. Menyerah, bukan atau ya. karena putus asa. Karena putus asa. Ya. Wal takun sujaan sulban fi muwajahatil mauqifis so'bati. Mawaqifis so'bati. Wa'lam annaka in wadda'ta mayitan fa anta hayyun wa amamaka hayatu tazra'u fiha minal a'mali solihati ma tahsuduhu yaumal qiyamati wa hasbuka an tad'u li jarika bi khairin wa anta qula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, syukran Ummu Sofi. Bisa artinya tadi ya? Ada Ustaz nyimak. Alhamdulillah, syukran. Ummu Saidah. Fadli Husnul muwasati. Mata Sulaimanu jaru Abdirrahmani faqada Abdurrahmani bimautihi akhan azizan kana lahu ni'mal jari fajalasa ayyaman fi darihi hazinan faqad kana jaruhu rajulan tayyibal muamalati hasan khuluqi kariman nafsi wa kana mimma khaffafa anhu huznahu syadida. Ziyaratun muwaji'atun lahu min ziyaratun mufaji'atun lahu min sadiqin mukhlisin. Sa'athul halul lati sara ilaiha. Fabada'a bimuwasatihi qailan. Ya Abdarrahmani, innaka ta'lamu annal mauta haqqun. Wa idza kana jaruka ala ma wasafta li minal khuluqi wad dini. Fa arju an yakuna insyaallahu min ahlil jannati fala takun jabanan mustasliman lil ya'ti wal takun syuja'an sulban fi muwajahatil mawafiqis sa'bati. Wa'lam annaka in wadda'ta mayitan fa anta hayyun wa amamakal hayatu tazra'u fiha minal a'mali solihati ma tahsuduhu yaumal qiyamati. Wa hasbuka an tad'u li jarika bi khairin wa an taqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja ya. Na'am Ustaz. Syukran Ummu Saidah. Barakallahu fikum. Wa fika barakallahu. Ummu Ridha, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustaz, kapan? Terlambat. Husnul muasati. Mata Sulaimanu jaru Abdirrahmani
Faqada Abdurrahmani bimautihi akhon azizan kana lahu ni'mal jari. Fajalasa ayyaman fi darihi hazinan faqad kana jaruhu rijalan thayyibal muamalati. Rajulan Faqad kana jaruhu rajulan thayyibal muamalati. Naam. Hasanal khuluqi kariman nafsi. Wa kana mimma khaffafa anhu huznahu syadida ziyaratun mufaji'atun lahu min shadiqin mukhlisin. Shadiqin mukhlisin. Sa'atul halul lati sara ilaiha fa bada'a bimuwasatihi qailan ta'lamu annal mauta haqqun wa idza kana jaruka ala ma wasafta li minal khuluqi wad dini fa arju an yakuna insyaallahu min ahlil jannati fala takun jabanan mustasliman lil ya'ti wala takun syuja'an wal takun syuja'an fi muwajahatil mawaqifi as-sa'bati. Lamnya lam amr tuh kan menjadikan dengan menjadikan mudhari kan? Naam Ustaz. Takun tuh mudhari'nya majzum. Wal takun. Asalnya li takun kalau tanpa wawu. Wal takun suja'an sulban fi muwajahatil mawaqifi as-sa'bati. Wa'lam annaka in wadda'ta mayitan fa anta hayyun wa amamakal hayatu tazra'u fiha minal a'malis salihati ma tahsuduhu yaumal qiyamati wa hasbuka an tad'u li jarika bi khairin wa an taqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada dua kata qad tuh. Qad yang telah kita kenal tuh harfu tahqiq sungguh ya, atau sungguh ketika setelahnya madi sebenarnya. Kataba kalau setelahnya madi, kalau mudhari kadang qad artinya sungguh ya. Nah, Ustaz. Sungguh. Tapi kalau faqada taklil kadang-kadang. Faqada yang tadi itu faqada merasa kehilangan Ustaz. Merasa kehilangan ya. Faqada tuh sebentar. Tadi itu halaman Fi'il madi Ustaz. Fi'il madi. Faqada amrullah dimatihi akan halaman 322. Ada 322 nih. 322. Faqada. Faqada yafqadu ya Ustaz. Faqada yafqudu. Faqada yafqudu. Faqa'a. Bentar, lihat dulu. Dari mana ya? Faqada 322 betul? Faqada hilang. Ini hilang, menghilang, merasa kehilangan. Faqada yafqidu. Yafqidu. Faqada yafqidu ya.
wuqudan syai'un. Jadi merasa kehilangan kalau faqada. Kalau qad sungguh. Faqad juga di awal fa. Syukran. Apa Ustaz? Muridah. Muhalim tak ada ya? Kita baca munaqasyah mu'amara mungkin? Nah, Ustaz. Al-munaqasyah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munaqasyatu. Diskusi. Warada fi an-nass as-sabiqi adadun min as-sifatil musyabbahati al-ukhra ghairi allati darastaha fi ad-dars as-sabiqi. Telah datang pada nas yang terdahulu bilangan dari beberapa dari sifat musyabbahah yang lain yang telah selain yang sudah kamu pelajari pada pelajaran yang lalu. Yang hanya 3 ya. Yang lalu tuh wazannya fa'lanu, af'alu, fa'alun, fa'ilun, farihun. Wahia kadzalika tashiru ila sifatin sabitatin fil mawdu. Dari asyara yushiru. Wahia kadzalika tushiru ila sifatin sabitatin fil mawsufi halit takallumi. Halat takallumi. Dan dia begitu juga memberi isyarat. Pada sifat yang tetap pada orang yang disifati. Pada orang yang disifati ketika berbicara dalam kondisi berbicara. Fal lam amar tuh fal nuhawil an nata'arrafa 'alaiha wa 'ala auzaniha. Maka marilah kita mencoba untuk mengetahuinya dan mengetahui wazan-wazannya. Wa 'alal af'alil lati sighat minha fi ma yali. Dan pada fi'il-fi'il yang dibentuk darinya sebagaimana berikut. Tabel ya. Al-fi'lu karuma. Al-fi'lu karuma babus sarfiyu fa'ula yaf'ulu. Naw'uhu lazim. Fa'ula yaf'ulu bab keberapa dia? Hasuna yahsunu berarti 4. 5 ya, Ustaz. Bab kelima atau keempat? Kalau kemarin keempat semua ya? Nah, Ustaz. Kalau ini yang karuma ya. Hasuna yahsunu itu ya? Bab 6, Ustaz. Bukan? 5. Kelima. Fa'ula yaf'ulu nih nggak tampilin. Fa'ula yaf'ulu babul khamis ya. Ya, Ustaz. Fa'ula yaf'ulu. Kemarin kan fa'ila kan yang kemarin tuh. Ya. Sekarang fa'ula yaf'ulu. Kita baca sebentar al-babul khamis. Al-babul khamis fa'ula yaf'ulu mawzunuhu hasuna yahsunu wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi madmuman fil madi wal mudari'i wa bina'uhu la yakuna illa laziman. La yakunu illa laziman. Bab yang kelima yaitu fa'ula yaf'ulu. Fi'il yang ditimbangnya. Fi'il yang apa, Ustaz? Fi'il yang ditimbang. Fi'il yang ditimbangnya hasuna yahsunu. Dan tanda-tandanya apabila ain fi'ilnya di dhammah. Fa'u dhammah kan? Nah. Ada fi'il madhi.
pada fi'il madhi dan mudhari'nya. Yaf'ulu, hasuna yahsunu. Wa bina'uhu dan bentuknya? Dan bentuknya tidak terwujud kecuali tidak terwujud kecuali berupa fi'il lazim. Lazim, tidak butuh objek. Nahwu hasuna Zaidun. Contohnya Zaid orang yang baik. Hasuna. Tidak butuh objek dia kan? Lazim ya? Nah, Ustaz. Lazim. Seperti ini karuma babuhu. Karuma babu sarfi fa'ula yaf'ulu. Nau'uhu lazimun mutasarrifun. Jenis fi'il lazim dan mutasarrif ada mudhari'nya juga. Bisa berubah dengan mudhari'nya. Mutasarrif itu bisa berubah itu, Ustaz. Bisa berubah. Lawan dari jamid. Fi'il jamid itu seperti laisa, nggak ada mudhari'nya. Cukup madhi saja. Ini ada mudhari'nya. Sifat musyabbahnya, Om? Sifatul musyabbahah karimun. Waznuha fa'ilun. Mu'annatsuha karimatun. Tinggal tambah tak marbuto kan? Nah. Contohnya Om, qabuha. Qabuha qabihun. Muannasnya? Qabihatun. Syukran. Amarah satu ya. Nah, Ustaz. Yusuf Sa'bun. Al-fi'lu afwan. Sa'ubah tuh bukan Sa'bun. Itu Sa'ubah dia. Salah ketik ya. Sa'ubah. Salah ketik. Al-fi'lu Sa'ubah. Babuhu sorfiyu fa'ula yaf'ulu. Sa'ubah berarti Sa'ubah yas'ubu. Nau'uhu sama Nau'uhu lazimu mutasarrifu. As-sifatu musyabbahatu karima. Bukan karima. Yang atas. Sa'bun. Kan sifat dia jadi isim kan? Oh gitu, Ustaz. Jadi isim. Jadi sa'bun. Wazannya? Fa'lun. Muannasnya? Sa'batun. Contoh lain yang Yusuf, sahula. Mudhari'nya yas'ulu. Mudhari'nya yas'ulu. Sifatul musyabbahahnya sahlun. Muannasnya sahlatun. Si Sahla ada nama perempuan Sahla kan? Mudah. Itu ya. Wazannya fa'lun. Ingat-ingat wazannya tuh. Fa'lun. Tadi Ummu Amarah tadi fa'ilun. Sahla artinya apa, Ustaz? Mudah. Oh, mudah. Oh iya, Sahlatun. Teman saya namanya Sahla. Sahla. Pak Sahal juga ada. Ummu Sayyid hasuna. Babuhu sarfi fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu. Nau'uhu lazimu mutasarrifun. Lazimun mutasarrifun. As-sifatul musyabbahatu hasanun. Tanwin aja. Hasanun. Wazanuha fa'alun. Muannasnya? Muannas hasanatun. Contoh lain batula. Pakai ta. Batula. Nah, Ustaz, batula.
batula ya betulu. Sifatnya Sifat musabahannya batalun. batalun, pahlawan. Wazannya Mu'annas. ma'alun. Ya. Muannasnya batulatun. Batalatun. Batalatun. Nah, syukran. Wassalamualaikum. Ummu Safi jabuna. Jabuna. Babuhu sarfiyu. Babuna. Fa'ula. Jabuna. Fa'ula. Jadi jabuna yajbunu. Yajbunu, betul. Jabuna. Yajbunu. Yajbunu. Nau'atun. Nau'uhu. Lazimu man. Lazimun gitu. Tanwinkan saja nakirah. Lazimun. Mutasarrifun. Bagus. As-sifatul musyabbahatu jabanun. Wazanuha fa'alun. Sah. Mu'annasuha jabanatun. Jaban tinggal tambah tak marbutah. Musafi barakallahu fik. Muhafsah syajua babus sarfi yasju'a. Nah, syajua yasju'u sama tuh Musafi. Lazimun mutasarrifun. Nau'uhu lazimun mutasarrifun. As-sifatul musabbahatu suja'un. Wazannya Suja'un. Al-wajnu fu'alun. Mau'anasuha syaja'atun. Syuja'atun. Syuja'atun. Fu'alun. Syuja'atun. Fu'alun. Muhafsah. Apaan? Ummu Abdurrahman saluba. Babuhu sarfiyu fa'ula yaf'ulu. Nau'uhu lazimun mutasarrifun. Sifat musabaha solbun. Sul, bukan sa. Sulbun. Sulbun. Waznuhu fu'lun. Annasuha sulbatun. Sulbatun seperti hurrun. Hurratun. Syukran Musayyid. Barakallahu fikum. Ummu Abdurrahman afwan. Ummu Aqilah Sadah Ajwaf. Ummu Aqilah hadir. Ummu Sa'idah mungkin Sadah. Al-fi'lu sada babuhu sarfiyu Fa'ala. Nau'uhu muta'addi mutasarrifun muta'addin mutasarrifun ajwafu. As-sifatul musyabbahatu sayyidun. Waznuha fa'ilun. Mu'annasnya Nasuha sayyidatun. Nah, dari ajwaf ya. Na'am Ustaz. Seperti toba, Toyibun. Syukran Ummu Sayyidah. Ummu Ridha mata. Babus sarfiyu fa'ala. Nau'uhu lazimun mutasarrifun ajwafun. Sifatul musabbahatu
Mayitun. Waznuha fa'ilun. Muannatsuha mayyitatun. Nah, satu lagi syadda. Syadda babu sorfiyu fa'ala nauhu lazimun mutasarrifun mudha'afun. Sifatul musabbahatu syadidun waznuha fa'ilun muannatsuha syadidatun. Syukran Rida, barakallahu fikum. Sudah zuhur, kita sambung besok hari Sabtu insyaallah taala dengan kitab takalam. Semangat sekaliannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya. Insyaallah, Ustaz.